खबरों से आगे में आज शाम देखिए हमारा खुसूसी सिलसिला मुस्लिम्स अमेरिका और मिलिए अमेरिका के सियासी निज़ाम में कामयाबी हासिल करने वाले कुछ जनूबी एशियाई तारकीन वतन से। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम आपके लिए लाए हैं हमारा खुसूसी सिलसिला मुस्लिम्स अमेरिका, जिसमें हम आपको दिखाते हैं अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, उनकी कामयाबियाँ, उन्हें दरपेश चैलेंजेस, उनकी ज़िंदगी की एक तस्वीर। आज का मुस्लिम्स अमेरिका आपके लिए पेश कर रहे हैं साकिब उल इस्लाम। साकिब, आज के शो में हम क्या देखने वाले हैं? जी सारा, आज के शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अमेरिका की सियासत में कामयाबी हासिल करने वाले कुछ साउथ एशियन मुसलमानों से। मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक अमेरिका की 50 रियासतों में मुसलमानों की तादाद 60 से 70 लाख है, जबकि मुसलमान आबादी के लिहाज से न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया और मिशिगन बड़ी रियासतों में शुमार की जाती हैं। रियासत मिशिगन को तो इस्लामिक कैपिटल ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। हम आपकी मुलाकात आज जिन कामयाब मुसलमानों से करवा रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से है, और वो रियासत मिशिगन के उन शहरों में अवामी नुमाइंदों के तौर पर मुंतखब हुए हैं जहाँ की आबादी की अक्सरियत सफ़ेद फाम अफराद पर मुश्तमिल है। ये लोग वहाँ शहरी इंतज़ामिया में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उनका सियासी सफ़र कैसा रहा और ये मुस्तकबिल में अमरीकी सियासत में मुसलमानों को कहाँ देखते हैं, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मिशिगन। See the Muslims in action. The stories out there. अमेरिका के मशरिक से मगरिब तक। I'm a Pakistani American living the American dream. अमरीकी मुसलमान हर मजहब के साथ किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। These stories are basically human stories. देखिए और सुनिए अमेरिका के मुसलमानों की आवाज। Muslims America, Muslims America. You can do anything you can in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुनहरे ख्वाबों की सरजमीन, जहां अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की भी है। लेकिन 11 सितंबर 2001 की सुबह इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक डरावने ख्वाब से कम न थी। उस दिन इस एक हादसे ने अमरीकी मुसलमानों को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से उन्हें न सिर्फ अपने महफूज मुआशी मुस्तकबिल की मंजिल को जाने वाले रास्ते बंद होते दिखाई देने लगे, बल्कि इस मुल्क में अपना तशख्खुस भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आने लगा। सबसे पहला जो मुश्किल मरहला था वो ये था कि शक दूर करना। यकीनन वो हम पर भी शक करने लगे। इस सूरत हाल में कुछ अमरीकी मुसलमानों ने यह महसूस किया कि अगर इस मुल्क में उन्हें अपना और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो उन्हें इस मुल्क के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनना होगा और अपनी आवाज़ पॉलिसी साजी के ऐवानों तक पहुँचानी होगी। उन्हीं में आज रियासत मिशिगन में रहने वाले कुछ जनूबी एशियाई बाशिंदे भी शामिल हैं, जिन्होंने शहरी इंतजामिया का हिस्सा बनकर अमरीकी सियासी निज़ाम की सीढ़ी पर अपने कदम जमाए हैं। अमरीका की वस्त मगरबी रियासत मिशिगन की आबादी की अक्सरियत अगरचे सफ़ेद फाम गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका शुमार अमरीका की उन रियासतों में होता है जहां मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद आबाद है। मिशिगन का शहर कलामज़ू ईसाई अक्सरियत का सफ़ेद फाम शहर है, लेकिन इस शहर के लोग पिछले 10 बरसों से एक ऐसे शख्स को सिटी कमिश्नर के तौर पर मुंतखब करते चले आ रहे हैं जो ना उन जैसा दिखाई देता है और ना ही उनके मजहब से ताल्लुक़ रखता है। डोंट बी सॉरी वोट अंसारी। और ये शख्स है नसीम अंसारी। तो हम तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। नसीम अंसारी का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर खैरपुर से है और वो गुज़श्ता 34 बरस से कलामज़ू में मुकीम है। नसीम अंसारी ने इस शहर में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 14 साल पहले मुकामी सिटी कौंसिल के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करके किया। जो वॉलंटियर तो कर ही रहे थे, लोगों की मदद करने में हिस्सा ले रहे थे, तो लोगों ने रिकग्नाइज़ करना शुरू किया कि ये कि बाहर का आदमी भी ये हम जैसे ही है। तो उन्होंने खुद ही फिर कहना शुरू किया कि भाई आइए आप हमारी सियासत में हिस्सा लें।
اور یہ وہ وقت تھا جب نسیم انصاری نے ڈونٹ بی سوری ووٹ انصاری کے نعرے کے ساتھ سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور سٹی کونسل کا انتخاب لڑا۔ اگرچہ پہلی بار وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا رنگ گورا نہیں ہے، یہ جو یہاں کی کمیونٹی ہے یہ ڈچ وائٹ کرسچن کمیونٹی ہے، یہ پاکستانی مسلمان کو کیا ووٹ دیں گے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ نسیم انصاری اس سال 5ویں مرتبہ اس شہر کے سٹی کمشنر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں اور ان کی ذمہ داری شہر کی پالیسی سازی اور مالی ضابطے ترتیب دینا ہے۔ تو آپ کو کیا چیز جو تھی جس نے اپنی طرف کھینچا امریکہ کی سیاست کے اندر کہ آپ آئیں اور حصہ لیں اور اس میں کام کریں؟ کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ نمبر ایک چیز جس نے اٹریکٹ کیا وہ یہ کہ آئی وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دس کمیونٹی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کہ ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم یہ بھی بتانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو اور آنے والی جنریشنز کو کہ یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے، اگر خلوص دل سے کیا جائے اور نیت اچھی ہو تو یہاں پر ہم لوگ جیت سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد کے حالات میں انہوں نے اپنے کردار سے اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ لوگ جو ہیں یہاں اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہیں بھی دنیا میں اگر خلوص اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور اس کو لوگ بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ اگر آپ کسی سے یہاں پہ پوچھیں تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ نسیم انصاری از اے مین آف ہز ورڈ اینڈ ہز ورڈ از ہز بانڈ۔ تو اب ایک وہ انٹیگریٹی جو ہے اس پہ وہ ہم پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم بھی اس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ امریکی معاشرے کو تو تارکین وطن کے لیے ایک یکساں مواقعوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن نسیم انصاری کہتے ہیں کہ ان کا ایک کاؤنٹی کمشنر کے طور پر مسلسل منتخب ہونا امریکی نظام سیاست میں اقلیتوں کی کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ اور جہاں تک نیگیٹیوٹی کا تعلق ہے یا نیگیٹو امپریشن کا تعلق ہے ہم لوگوں کا، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ بات کرنا تو بہت آسان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم بہت اچھے پاکستانی ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ People, any nation is not only American, not only white, anybody will be afraid of unknown. کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ سو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ پوری دنیا اس پر نظر رکھے ہوئے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس، کوئی اچھی خبر؟